सब्सक्राइबर कथाटा कहि दे एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु चैनल नाटा कोन चैनल ना स्टोरी मिनट नु ओडिशा ब्लॉग OdishaVLog चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु चैनल को लाइक कर दियंतु शेयर कर दियंतु वीडियो छाड़ी चैनल ना जानुनी गध चैनल ना जानिनी कैसे है तो फ्रेंड्स आज आम ब्लॉग रे आम चैलेंज करिया जाऊँ जोटा कि हूँ गुपचुप चैलेंज तो जी सब अधिक गुपचुप खाई पार सी हम विनर आपाई अच्छे एक स्पेशल गिफ्ट विनर किए हम तू तो हो पारनु तू हो 12टा 2टा रू अधिक खाई पार तो जी विनिंग हम एक स्पेशल गिफ्ट आप लगिक रुहतु जदि वीडियोटा आपको पसंद आते लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करेंगे आउ लगिक रुहतु लेट्स गो एंड स्टार्टेड दिस ब्लॉग त्याज देखो ना আবার মত জিস চল লাগিস না থাক 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 ছটপট কাই কেমতে ঝগড়া করছু ওই ছটপট ছটপট এ কাদা জলে জলে মারবো হ্যাঁ এটা কোন व्हाट इज दिस हां दिस सेंटर फूड मो चैलेंज पे नेला करछि गुपचुप रिफाइन ऑयल एंड एटा की टमाटो सॉस आउ सेठ हो आलू तो ले फाइनली हम शॉपिंग करला तो एबे टाइम केते 9टा तो एबे आम जीवु घर को आउ चैलेंज रेडी करा अच्छे लोक भी डाकियार अच्छी तो एतिक चैलेंज विनिंग हबु तो विनिंग हेले गोटे बढ़िया गोटे गिफ्ट अच्छी सेटा सरप्राइज मते कि जितिया पड़ियो विनिंग हेबा पड़ियो तो देखा जाओ यही गिफ्ट को किए नहीं पड़े मत तो लगुच मुझे निजे ही नेबी से गिफ्ट को आउ कहीं नहीं पारि तू तो 10टा ठू अधिक खाई पारिबनु जी सब अधिक खाइब जी सब अधिक खाइब 30टा कहीं 30टा कहीं 30टा तो 10 जन खाई देथिबे जब उठी पारे ते से गिफ्ट रु अधा ते मिल तो गुपचुप चैलेंज तो हारी मुझे जानती उठी गला रे पुआ बंद कर तू किछु करिस नहीं तो बताई ओय ओय ओडा हमारे धोखा दिच्छे ओ साला कुत्ती हमारे ना ओरे गाला गाली दिए नी रो ना चलो सुनो किया पे कहो तो रान्ना करते जाबे सुने सर ना सुने सर पूरी मारे आते पता नहीं सुने सर सोनो आगे कतटा के सुने ना कतटा के सुने ना तो सुने ना ना देखो तो लंका केमते पोड़ा दिया होची आ ऊपर आ भीतर पोड़ा दिया हे गाइस तो एबे टाइम है टाइम केतटा ओ हे गाइस तो एबे टाइम होची दिस अरे उल्टा देखा होची जे देखो जानि न तो 16टा 17 माने 4टा 17 तो आपन भाबुते घरे कहीं मास्क पिंधि छी एक्चुअली मैं से चुली रु एबे उठौथि लंका माने लंका पोड़ा देइथिली
पूरा माने नाक माखी सब जली जाऊला तो एटा हूँ ता सेफ्टी पे तो खट्टा पानी रेडी एबे हूँ आमे जो आलू संतुला सेटा करार अच्छी नेक्स्ट गुपचुप भाजिया तो लगिक रुहतु देखु सटपट सटपट प्राइस तू पाइबू तू पाइबुनु तो एटा हूँ आलू मटर तो एटा हूँ संतुला तो चैलेंज पाई तू रेडी आज्ञा जदि तू हारी गलु तू तो सबुठू हारी सबुठू लास्ट तू रहबू तू तो 10टा भी खाई परिबुनु पारिबुनु पारिबु हो देखा जाओ आउ तू कौन चैलेंज पे तू कौन किसी काम करनु खाली बसी रहूचु काहे एटा दे कि बेक काटी दे बुझिलु खाली से गोटाए शिखिचु ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु बेल आइकन बजे दियंतु आउ किछि नहीं रेडी है सारी आमर गुपचुप आलू एंड दिस इज द खट्टा पानी तो देखिए आज चैलेंज टा होचे माने 5 मिनिट रे के सबुठू अधिक गुपचुप खाई पारछ एटा होचे दिस इज 5 मिनिट अधिक ना 2 मिनिट रे सबुठू अधिक गुपचुप के खाई पारछ दिस इज चैलेंज आउ सथे आछंती मो घर पाख आंटी एवं अंकल माने एवं मो मामी आउ छटपट छटपट जी जितवा गेम टाको तापाई अच्छे के स्पेशल गिफ्ट दिस इज गुपचुप अरे सरप्राइज है ना क्यों बोलो अरे पक्का जल्दी दे हो जाবে जल्दी तो पहाड़ी के बांगन हो जाए ना ये दोस्ती जाते करते प्लेट ये प्लेट को फास्ट करे परिया जो विनर आ ताकू मिले स्पेशल गिफ्ट तो गोटे प्लेट रे 40 ना 40 टा विनर दिस मैच मु सब अधिक गुपचुप खाई समस्त हारी गले कि खाई पार ना गध दल तो प्राइज जोटा मु पाइबी सेटा कहीं मु किनिबी कहीं निजको देबी कहीं ताठू बेटर हो रखीदेवी पैसाटा एटा हूँ आम फाइनाल आ देखो गुपचुपटा केते सुंदर देखा जाउची सॉक्स ना यार सॉक्स नहीं गिरम लगे हम काकी आमी बनाइची हां देखि चैलेंज के करते टेस्ट मत से काकी टेस्ट करो काकी वाला मामी तुम लोग जा हेलो ভালো হয়েছে যাতে আমি বানাইছি না
চ্যালেঞ্জ এর উইনার কি হয়েছে? সুজান ভাই উইনার হয়েছে, এই তো আমার সুজান ভাই। তো আজ গুপচুপ চ্যালেঞ্জ বহুত মস্তি হয়েছে, মজা হয়েছে, সব কিছু হয়েছে। তো আপনার যদি এই ভিডিওটা পছন্দ আসিব তবে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব নিহাতি করদেবে। তো প্লিজ লাগিকি রহন্তু। তো লেটস গো। আলু নাই এখন খালি খালি